کشمیر لائف کے آج کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کچھ دن قبل دہلی ہائی کورٹ نے ایک عرضی پر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ، سینٹرل بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز، وائلڈ لائف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، زولوجیکل سروے اور وائلڈ لائف کرائم کنٹرول بیورو ان سب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ وائلڈ لائف فورینسک لیبارٹریز میں استعمال ہونے والی تکنیکوں اور آلات کو جدید بنائیں۔ پشمینہ اور شہتوش کے بالوں میں فرق کرنے کے لیے فورینسک لیب میں جدید آلات کے استعمال کے لیے ایسی عرضی دائر کی گئی تھی۔ کاریگروں اور تاجروں کے ایک گروپ نے یہ عرضی دائر کی تھی کہ شہتوش کے بال اور پشمینہ میں فرق کرنے والی فورینسک لیب جدید آلات سے لیس نہیں، جہاں پھر رپورٹ مثبت آنے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ درخواست میں مزید یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح کے اقدامات بڑے پیمانے پر صنعت پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ تو دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس سبرامنیم پرساد کی ڈویژن بینچ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی کئی وزارتوں سے جواب طلب کیا ہے۔ مزید درخواست میں بتایا گیا کہ اس وقت دہرادون اور کولکتہ میں صرف 2 ایمپینلڈ فورینسک سائنس لیبارٹری ہیں اور دونوں ہی شہتوش کے مشتبہ سامان کی جانچ کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال کرتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا ساتھ میں کہ جدید سکیننگ، الیکٹران مائکروسکوپک ٹیکنالوجی اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کے طریقہ کار کا مطالبہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہ وقت ضائع نہ ہو، درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ضروری ہے پشمینہ کے تاجر اپنے شالوں یا مصنوعات کو ترتیب سے برآمد کرنے سے پہلے جانچ کریں، پھر ایسے ٹیسٹ ریزلٹس کو آتھینٹک سرٹیفیکیشن کے طور پر تسلیم بھی کیا جائے۔ ایسا کرنے سے کسٹمز کلیئرنس کا قیمتی وقت بچ جائے گا اور ممنوع ہونے کے شبہ میں پوری کھیپ کو ضبط کرنے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کافی وقت سے جموں کشمیر کے تاجر یہ مقدمات اور پنشمنٹ اس تعلق سے فیس کرتے آئے ہیں، جہاں کئی تاجر ایسی شکایت کرتے ہیں کہ پشمینہ تو 100% تھا اور اسے راستے میں چیکنگ پوائنٹس پر شہتوش سمجھ کے سیز کر دیا گیا، اور پھر لیبارٹری سے بھی ایسی رپورٹ آتی ہے کہ یہ شہتوش ہے۔ تو جیوگرافیکل انڈیکیشن ٹیگنگز یعنی جی آئی ٹیگنگز کے حوالے سے بھی کچھ سالوں سے حکومتی سطح پر کئی اقدامات اٹھائے گئے اور ہینڈی کرافٹس محکمے کے ساتھ ساتھ کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی اس طرح کا اہتمام رکھا گیا ہے، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی ضمن میں کشمیر لائف نے جنرل سیکرٹری PEMA عمران رشید سے بات کی۔ ان کا کیا کہنا تھا اس مسئلے پر، وہ آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان نٹ شل اگر میرے کو بولنا ہوگا کہ یہ بیسیکلی ٹائٹل اس کا ہے پشمینہ کرائسس اور the industry, Pashmina industry, the crisis it's facing, particularly exports. Now, ho kya raha hai when people are exporting Pashmina, that they go through various checks at the airport. Now, wahan pe wo procedure hai which is fine, which we accept. Wahan pe Pashmina ko shahtush bataya jata hai. Whether it happens by mistake or whether it happens purposely, we don't know. We have full faith that the officers on duty are probably being mistaken. کیونکہ جو گائیڈ لائنس ہے وہ بہت پرانی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ شہتوش ایسا ایسا ہوتا ہے۔ ماڈرن ڈے پشمینہ جو ہے وہ بھی سافٹ ہے، اس کا ویٹ بھی بہت کم ہے کمپیئر ٹو واٹ یوزڈ ٹو بی میڈ 30 years ago 40 years ago۔ تو ایز اے ریزلٹ شاید ان کو کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لیبس میں بھیجتے ہیں، ان لیبس میں وہ بیسک آپٹیکل مائکروسکوپ یوز کر کے ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں وہ کچھ نہیں بتاتے ہیں کہ اس میں کتنا کنٹینٹ ہے شہتوش کا، ان کا رپورٹ صرف بتاتا ہے کہ ہم کو بال ملا ہے تبتین اینٹلوپ کا۔ تبتین اینٹلوپ از دی اینیمل جس سے شہتوش ملتا ہے۔ ان کی رپورٹ خالی اتنا بتاتی ہے that we have found hair of Tibetan antelope. Now scientifically there is enough data کہ جو آپٹیکل مائکروسکوپ سے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے۔ اٹس ویری سمپل کہ اس کو کوئی چیز، ایک آدمی اس کو دیکھے گا ایز شہتوش، دوسرا آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے گوٹ ہیئر، یہ اس کی انٹرپریٹیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب 30 سال 40 سال 50 سال پہلے
maybe it made sense. But today, when we have got modern technology, we have got much better equipments in place, we have best scientists in India, we are requesting the authorities to simply adopt the modern techniques, modern equipments, and do a proper testing. अगर आपको एक शॉल में डाउट है, सस्पिशन है कि इसमें शायद शातूश है, आप उसको अच्छी तरीके से टेस्ट कीजिए, क्योंकि आज हमारे पास टेक्निक्स भी है, इंक्लूडिंग डीएनए टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So coming to PIL is specifically about using modern techniques. We are requesting the authorities कि आप obsolete techniques, subjective techniques और पुराने equipments को मत use कीजिए, because पश्मीना इंडस्ट्री जो आज से कुछ साल पहले तक, अराउंड 10 साल पहले तक 750-800 करोड़ एक्सपोर्ट करती थी, आज वो 100 करोड़ एक्सपोर्ट पे पहुंच गई है, because of these problems like this. These are major crises जिसकी वजह से एक एक्सपोर्टर आज अपना पश्मीना शॉल एक्सपोर्ट करने से डरता है, क्योंकि उसको ये डर है कि अगर मेरे पश्मीना शॉल को आगे जाके अथॉरिटीज ने सस्पिशन के बेसिस पे पकड़ा, पहली बात वो शिपमेंट रुक गई, इसके बाद उसको महीने सब कुछ टाइम के सालों लग जाते हैं, वहीं पे एयरपोर्ट पे ही रिपोर्ट नहीं आता है. और अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट आजकल आते हैं, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ से पश्मीना बेचता है उसको वहां से रिपोर्ट आता है कि ये वी हैव फाउंड हेयर ऑफ Tibetan antelope and hence it is shatush, which is wrong. They don't test the shawl, they don't test the fabric of the material of the shawl, but they say that we have seen the hair. वो कितने hair उनको मिले, वो कहाँ पे मिले, और ये भी क्वेश्चनेबल है कि जिस टेक्निक से उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये हेयर एंटेलोप के हैं, वो टेक्निक भी क्वेश्चनेबल है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स. So this is the nutshell of the PIL. We are requesting the judiciary to intervene. इस सिलसिले में हमने already we have reached out to many ministries. We have met a lot of bureaucrats. We are very thankful to them. They have supported us. They have given their assurances. Unfortunately, it is taking time because nothing much has changed on the ground. In between, I would like to pose a question. I would like to know, at first place, how did you come to know that the machines or laboratories, they are not working or functioning properly? This problem has started mostly about maybe 6-7 years ago. कि exporters की shipments को रोका गया और उनको बोला गया कि we are suspicious that this product may not be pashmina as you have claimed. So obviously immediately everybody is saying, yeah, sure, you can send it for testing because I don't have nothing to fear because I am sending pashmina. With most of the exporters, there may be some people we don't know who may have sent illegal stuff. We don't know about them. We are only defending those who are genuine exporters, exporting legal material, that is pashmina, handmade pashmina or even machine-made pashmina, but pashmina. So when the problem started, then it took them couple of years to basically release their shipments. जितने टाइम पे वो टेस्ट होते रहे उतने टाइम उनकी शिपमेंट्स वहीं पे सड़ती रही. तो उसके बाद वहां से जब शिपमेंट्स जब रिपोर्ट्स आने लगी, quite a few of exporters and all the exporters were confident कि हमने पश्मीना ही लिया है मार्केट से या किसी ने मैन्युफैक्चर किया है और पश्मीना ही एक्सपोर्ट किया है. अब ये रिपोर्ट कहाँ से आ गया, everybody got confused. So everybody started doing research. अब आजकल हमारे कश्मीर में ही हमारे पास बहुत साइंटिस्ट है, हर मोहल्ले में आपको मिलेंगे साइंटिस्ट. हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर सरफराज वानी एक साइंटिस्ट है, उनने इस पे थीसिस भी लिखी है. सिमिलरली देयर इज अ लैब इन हैदराबाद, वो जेनेटिक लैब है, वो द लैब इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. वो खुले आम अपने लैब्स में इसका डिक्लेयर करते हैं कि मॉर्फोलॉजी मींस जो ये स्टडी होता है हेयर को अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं कि इसका शेप समझना और फिर डिसाइड करना ये कौन सा स्पीशीज है. तो उनके हिसाब से यूजिंग अ बेसिक माइक्रोस्कोप इज नॉट एफिशिएंट, इट इज सब्जेक्टिव. और इसलिए आजकल हमारे पास स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी है, वी शुड यूज दैट. सो ऑब्वियसली हम भी अपने इसमें रिसर्च में लग गए. We contacted many researchers, we contacted scientists, and everybody said yes, morphology can be done. However, using a basic optical microscope is not the solution.
Imran Saab, could you just give us some figures or number of Kashmiris who are facing such punishment in this particular Shahtoos case? There are many people. We don't have the exact number, but if we talk about particularly exporters, and that too only from New Delhi airport, according to, we have filed RTIs too. According to them, there are at least about 35 to 40 exporters in last 5 years whose shipment they have seized. However, we feel the numbers may be much higher. And apart from New Delhi, there may be other airports also which we are not aware of. But only at Delhi airport, there are at least 35 to 40 exporters who have faced this issue. Thank you so much, Imran Saab, for this valuable information, and thank you so much for being with us in today's Thank you session. very much for Thank you. inviting us. दरअसल शाहतूश तिब्बती चिरू या तिब्बती हिरन कहिए, जो सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, उसके पेट और सीने के बारीक बालों को ऊनी शॉल बना के इस्तेमाल किया जाता है, जिसे शाहतूश कहते हैं। शाहतूश फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा ऊन का बादशाह है, और गैर कानूनी शिकार की वजह से हिंदुस्तान के साथ साथ कई और ममालिक में इसकी तिजारत पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि चिरू जानवर से ये बाल उसे मार कर ही हासिल किया जाता है, और ये प्रजाति एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में भी आती है। तिब्बती चिरू सख्त तरीन हालात में 5000 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर रहती है। सर्दियों में हिमालय की सर्दी से बचने के लिए कुदरत का निज़ाम देखिए कि नीचे ऐसी खाल उग आती है कि इंतहाई गर्म होती है। चिरू जानवर चूँकि एक जंगली जानवर है, तो इसे ऊन हासिल करने के लिए पहले इसे शिकार किया जाता है, न सिर्फ इस ऊन के लिए बल्कि गोश्त के लिए, हड्डियों के लिए भी। वाज़ेह रहे कि एक शॉल या स्कार्फ तैयार करने की खातिर 3 से 5 चिरू मारे जाते हैं। कीमती ऊन फिर कश्मीर में दस्ती तौर पर प्रोसेस किया जाता है और लग्जरी शॉल्स में इसे तब्दील किया जाता है। अब पश्मीना ऊन की ओर आते हैं। इन दोनों वूल्स का जब एक शॉल तैयार होता है, शॉल की शक्ल वो इख्तियार कर लेता है, तो कुछ ही माइक्रॉन्स का फ़र्क रहता है। शाहतूश अगर 11 माइक्रॉन्स का होता है, वही पश्मीना 11 से लेके 15 माइक्रॉन्स का। इन्हें नेकेड आई से फ़र्क करना मुश्किल है। इससे मुंसलिक ये ख्याल है कि सिर्फ शाहतूश ऊन का शॉल ही अंगूठी से गुज़र सकता है। ऐसा नहीं है। पश्मीना ऊन से बना शॉल भी अगर बारीक बनाया जाए तो वो भी अंगूठी से आसानी से पास हो पाता है। तो अब सवाल ये कि फ़र्क कैसे कर पाएँ, और ये फ़र्क कैसे कर लेते हैं। फ़र्क माइक्रोस्कोप पर ही नज़र आता है, जहाँ लेबॉरेटरीज़ में बाल की जांच भी होती है कि किस जानवर का है। और पश्मीना का ऊन तिब्बती पहाड़ी बकरियों से आता है। उनसे ऊन हासिल करने के लिए उन्हें मारना नहीं पड़ता। कश्मीरी में एक ऊन को, शाहतूश को तोस कहा जाता है, और दूसरे ऊन यानी पश्मीना को फम्ब कहा जाता है। जिसे पश्मीना तैयार करते हैं उसे फम्ब कहते हैं। शाहतूश का शॉल सिर्फ बादशाहों के दरबार से ही पहले नज़र आता। ये कितना कीमती है, इसकी कीमत का अंदाज़ा उन्हें बखूबी था। लेकिन शाहतूश जब से बैन किया गया, तब से ही ताजिर कश्मीर में शक के घेरे में आते रहे। शॉल लेके बाहर एक्सपोर्ट करने की गर्ज से ले जाते, तो कई ऐसे ताजिर जिनके पास पश्मीना होता, बकौल उनके शाहतूश समझ के चेकिंग पॉइंट्स पर खेप ज़ब्त होता, ये दलील के साथ कि लेबॉरेटरी में जांच हुई। करोड़ों का माल इसी तरह से कई दहाइयों से ज़ब्त होता रहा। अब अगर ऐसा पाया जाता है कि फॉरेंसिक लैब्स में ही जदीद आलात नहीं, जो फ़र्क करने के काबिल नहीं, तो कई ताजरों के लिए वो एक मरहम का काम ज़रूर करेगा और कई राहत की सांस भी लेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सबरीन अशरफ के साथ मैं इकरा खान, कश्मीर लाइव के लिए।